टिके स्टडी आईक्यू चैनल को आपण मानको बहुत बहुत स्वागत जनाउछि मु। तो पिला माने आपणकर गोटे मेन रिटन एग्जामिनेशन रो आपणकर ओडिया और जनरल इंग्लिश रो मॉक टेस्ट आपणकर हेतिला। तो एटा मॉक टेस्ट आपणकर ऐप रे हेतिला। तो तार आज आमे कोन करबा ना आंसर आज आमे तार डिस्कशन करनबा बुझला। तो जो माने भी मॉक टेस्ट देइचंती आ जो माने भी देई नांती तो सेमान पे आमे एटा जे डिटेल सॉल्यूशन करनबा हला। तो कोन कोन थिला मॉक से विषय रे डिस्कशन करबा आज। देखंतु फर्स्ट पेपर अछि हमर कोन ओडिया ओडिया लैंग्वेज जोडा कि 40 मार्क हमर अछि। तो से कहछि ओडिया वर्णमाला रे केतटा व्यंजन वर्ण अछि। तो कोन कहछि ना ओडिया ओडिया वर्णमाला रे केतटा व्यंजन वर्ण अछि। तो एटे मोट हे जिवो केते ना टोटल 38 व्यंजन वर्ण एटा अछि। नेक्स्ट देखो गोधूम शब्दर तद्भव शब्दटी कोन। गोधूम शब्दर तद्भव शब्दटी कोन। गहम धूप धुआं गभीर। तो ये जीव कोन ना गहम। नेक्स्ट देखो विभीषण विभीषण धार्मिक थिले मात्र रावण ताहा नथिला। ताहा एटे ताहा रेखांकित शब्दटी केउ पद बोली पचारछि। विशेष्य विशेषण सर्वनाम क्रिया। तो ये जीव कोन ना सर्वनाम। नेक्स्ट देखो विद्वान शब्दर स्त्रीलिंग कोन। तो पिले विद्वान स्त्रीलिंग पचारछि। पंडितियाणी विदुषी चतुरी तरणसी। तो ये जो कौन विदुषी है। नेक्स्ट देख नदी कूल रे शीतल पवन बहे रेखांकित शब्द रे केउ कारक होइछि। नदी कूल रे शीतल पवन बहे। तो नदी कूले एटा को कारक अधिकरण कारक आपादन कारक अपादान कारक कर्ता कारक करण कारक। तो ये जीव कौन ना अधिकरण कारक। नेक्स्ट देखो देखो रूढ़ी पचार 6-7 आपन को रूढ़ी सठिक अर्थ बाछियार अच्छी। जोक मुहरे लुण जोक मुहरे लुण कौन हो निर्बोध मूर्ख गर्व भांगा अन्यर क्षतिकारक कौन हो पार ये कौन गर्व भांगा। नेक्स्ट देखा 80 कालर मसीहा अति सुंदर मूल्यहीन असंभव कथा अति पुराणा। 80 कालर मसीहा कौन हो कौन अति पुराणा। नेक्स्ट देख 8 और 9 देछि 8 और 9 देछि कौन रूढ़ी बाक्स रूढ़ी आगे कही किछि न बुझी प्रति कथारे सम्मति जनइबा किछि न बुझी प्रति कथारे सम्मति जनइबा। यार रूढ़ी कौन हम पे अर्थ दे देछि रूढ़ी आपन पचार एंडुआ परी मुंड टुंगारिबा काठ परी पड़ी रहिबा खुंटाटा परी ठिया हेबा बग परी बसिबा किछि न बुझी प्रति कथारे सम्मति जनइबा बा हाँ करिबा। तो एटा कोन होइबा एंडुआ परी मुंड टुंगारिबा। नेक्स्ट देख आराम रे समय कटाइबा। यार रूढ़ी कौन हो आराम रे समय कटाइबा हाथी परी झुलिबा हरिण परी चंग चंग हेबा बग परी बसिबा काठ परी पड़ी रहिबा कौन हो हाथी परी झुलिबा। ओके नेक्स्ट देख 10 रु 12 दि जाइथिबा वाक्य गुड़िकर अर्थ बुझाउथिबा लोकवाणी बाछ हला। लोकवाणी बाछिबो महत लोकर महत्व समस्त जानती महत लोकर महत्व समस्त जानती। लोकवाणी बाछिबा फुटिला फूल जगते बासे तेलिया मुंडरे तेल तुलसी 2 पत्र रे बासे तुंड बाईद सहस्र कोश। महत लोकर महत्व समस्त जानती यार लोकवाणी कौन हो ये कौन फुटिला फूल जगते बासे बुझला। नेक्स्ट देख परिस्थिति अनुजाई कार्य संपादन परिस्थिति अनुजाई कार्य संपादन जे देश जाई से फल खाई नईके
बांग देश के फांक, यात्रा देखा कदली बिका, जेते बाउंस सेते पोलो। परिस्थिति अनुଯାयी कार्य संपादन कौन हो ना जे देश जाई से फल खाई। नेक्स्ट देख, लोक मुखरे कथा बहुत दूर प्रसरी जाए, लोक मुखरे कथा बहुत दूर प्रसरी जाए कौन हो ये कौन तुंड बाईद सहस्र कोश। बुझला। नेक्स्ट देछि कौन संधि विच्छेद कर, 13 ରୁ 15 आम कौन करवा संधि विच्छेद करिवे। महर्षि, महर्षि कौन हो पार देख ये कौन महा प्लस कौन ऋषि महर्षि। नेक्स्ट देख निर्जल, निर्जल कौन हो पार निहि युक्त जल निर्जल। नेक्स्ट देख कौन अच्छे महेन्द्र, महेन्द्र 15 देछि कौन महेन्द्र ये कौन मही युक्त इंद्र महेन्द्र। ओके। नेक्स्ट देख 16 17 विपरीत शब्द बाछिबा है। 16 नंबर देछि धार्मिक, आर विपरीत शब्द कौन हो पापी, बेधार्मिक, पापिष्ठ, निष्ठुर। तो धार्मिक विपरीत शब्द कौन हो पापिष्ठ। नेक्स्ट देख पुरोहित, पुरोहितर अपोजिट वर्ड बा विपरीत शब्द कौन हम जजमान, चषा, ब्राह्मण, चंडाल। ये कौन जजमान। नेक्स्ट देख 18 ରୁ 22 दि जाइथिबा शब्द गुड़िकर उपयुक्त प्रतिशब्द बाछ। दिवस, दिवसर प्रतिशब्द कौन हम ये कौन ग्रहस है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख मेघ, मेघर कौन हम कह प्रतिशब्द मेदिनी, व्रतती, उद्धति आउ गोटे कौन लिखाई बका कौन हम कह ये कौन बकाहक है ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख देछि कौन लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन हम कह इंदिरा, उर्मी, विष्णुपदी, वनप्रिय। ये कौन इंदिरा। नेक्स्ट देख आदितेय, आदितेय ये कौन देवता। नेक्स्ट देख कार्तियनी, कार्तियनी ये कौन दुर्गा। नेक्स्ट देख एक पदर प्रकाश कर परिवार इच्छा कौन हो पार आपको एक पदरे ये हूँ कौन चिकित्सा है। नेक्स्ट देख रुटी और डालमा मोर प्रिय खाद्य, यह केउं प्रकार वाक्य। रुटी और डालमा मोर प्रिय खाद्य एटा को प्रकार वाक्य ये जो कौन सरल वाक्य। नेक्स्ट गुणी द्वारा गुणी चिन्हा जाए, एक क्यों प्रकार वाक्य। गुणी द्वारा गुणी चिन्हा जाए क्यों प्रकार वाक्य ये हूँ कौन कर्मवाच्य। नेक्स्ट देख पिले देछि कौन हाँ अनुच्छेद देछि ताको पढ़ी आपन कौन करेंगे प्रश्न करेंगे। देख भारतीय समाज और संस्कृतिर विवाह एक पवित्र बंधन, विवाह केवल शास्त्र संपद रीतिनीति माध्यम दुईटी शरीर मिल नुहे, यह दुईटी आत्मा, दुईटी हृदय, दुईटी मन, दुई जन भाव बेगर जन्म जन्मांतर बंधन। यह दुई परिवार भितर आवेग संपर्क, संपर्क रे प्रेम आवेग, आत्मीयता, प्रतिबद्धता, बुझाणा और परस्पर प्रति श्रद्धा और सम्मान जेते गभीर वैवाहिक जीवन सेते सुख शांतिमय, यह ही सफल जीवन। विहंगम पक्षद्वयने घुषति उदयते व्यम्हि सुखेच्छा यथा तथा गृहस्पत गृहश्च शोभा प्रजायते
ଚତୁର୍ଥ ଅସ୍ତ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଯେପରି ପକ୍ଷୀ ଦୁଇଟି ଦେଖ ତାର ଦେଇଛି କ'ଣ ଓଡ଼ିଆଟା ଡେଣାରେ ଭୂଷିତ ହୋଇ ଆକାଶରେ ସୁଖରେ ଉଡ଼ିପାରେ ସେହିପରି ଘରର ଶୋଭା ଓ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପୁରୁଷ ଓ ଉଭୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ। ଅନୁରାଗ ଏବଂ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ଗଠିତ। ଭାରତୀୟ ବୈବାହିକ ବନ୍ଧନ ଶାଶ୍ୱତ ଓ ଚିରନ୍ତନ। ଉଭୟ ପରିବାରର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆକଟ ସର୍ବୋପରି ସାମାଜିକ କଟକଣା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ନୈତିକତା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବନ୍ଧନକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ 7 ଜନ୍ମର ବନ୍ଧନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଆଧୁନିକତାର ସ୍ପର୍ଶରେ ଏହି ବନ୍ଧନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଥିଳ ହୋଇ ଆସୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ସମ୍ପର୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ସଫଳ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ଆବେଗ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିବାର ମାନସିକତା ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ି ପାଖରେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଚଳେ। ବୁଝିଲା ତ ଦେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଉପରୋକ୍ତ ପାଠକ ଦେଖ ସେ କହିଛି କ'ଣ ଉପରୋକ୍ତ ପାଠ୍ୟଙ୍କରେ ବିବାହକୁ କାହା ସହ ସମ୍ମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବିବାହ କାହା ସହିତ ସମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ହେଇଯିବ କ'ଣ ଦୁଇ ପରିବାର ଭିତରେ ଆବେଗ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା। ଏଟା ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି। ହଁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଘରର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୁଖ ଶାନ୍ତି କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ ହେଇଯିବ କ'ଣ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ନେକ୍ସଟ କାହାକୁ 7 ଜନ୍ମର ବନ୍ଧନ କୁହାଯାଏ। ହେଇଯିବ କ'ଣ ବିବାହକୁ। ଲେଖା ହେଇଛି ବ୍ୟମ୍ନି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଇଏ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଆକାଶ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଖରେ ନାହିଁ। ଧନ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିବାର ମାନସିକତା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିବାର ମାନସିକତା ନାହିଁ। ଦେଖ ପିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ହେଲା। 2ଟା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ବି କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ କରୁଣା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ଖୋଜିବା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେଉଁ ଦିନ ମାସ ବା ବର୍ଷକୁ। ଯଦି ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କିଛି ଗୋଟେ ଶୁଭ କାମ କାହାରି ପାଇଁ କରୁଣା ପ୍ରେରିତ ହୋଇପାରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନଟେ ଶୁଣିଛେ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସେଇଟାକୁ କରିଦେବା ଉଚିତ। ସୁଯୋଗକୁ ଚାହିଁ ବସିବା ଅର୍ଥ ଆଦମ ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପ ଜୀବନ କାଳରେ କିଛି କରି ନ ପାରିବା। କବି ଇଏ ବ୍ରିଜିଷ୍ଟଲ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ କବିତା ଗଟଭେନରେ ପଚାରିଛନ୍ତି କେବେ କେବେ କରୁଣା ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମଟିଏ କରିବା କୁହ ତ ଯଦି ତମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଥାଅ ଦିନ ମାସ ବର୍ଷ ଆମେ ଯଦି ହସଟିଏ ହସିଦେଲେ କାହାର ମୁହଁରେ ହସର ଲହରଟିଏ ସଞ୍ଚାରିଯାଏ ତେବେ ଆମେ ହସିଦେବା। ଆମେ ଯଦି କାହା ହାତ ଧରି ପଦେ କୋମଳ କଥା କହିଦେଲେ କାହାର ମନରେ ଉଲ୍ଲାସ ଉର୍ମି ଖେଳି ଉଠେ ତେବେ ଆମେ ତାହା ବି ତୁରନ୍ତ କହିଦେବା। ମଧୁର କଥାଟି ଆଜି ହିଁ କହିଦେବା। ନରମ ଦୃଷ୍ଟି ତୋଳି ଶତ୍ରୁତା ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ଚାହିଁବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତୁରନ୍ତ ସେଇ ମତ ଚାହିଁଦେବା। ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଠିଆ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀବାଲାକୁ ଚାହିଁ ହସି ହସି ମିଠା ସମ୍ଭାଷଣଟିଏ କରିବା। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବି ଦେଖିବା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସିଥିବା ଭିକାରୀଟିକୁ। ବୁଝିଲା ଧନୀକି ଯେମିତି ଦେଖିବା ଗରିବକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଦେଖିବା ଦରକାର। ଏଇ ମତି ପ୍ରତି ଛଦ୍ରେ ଛଦ୍ରେ ସଞ୍ଚାରୀ ଚାଲିବା କରୁଣାର ବାସନ୍ତୀ ପବନ। ଏଇ ମତି ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ହୋଇ ଚାଲିବା ଆମର ଏ ଦୁନିଆର ଯାବତୀୟ ଅଶୋଭନୀୟ ଅସହନୀୟ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଟିକେ ବୁଝା ପଡ଼ୁନି ହେଲା। ପୁରା ଏରର ହେଇଯାଇଛି। ହଂସଦା ବୈରୀ ଭାବନା। କବି ଆଲିସ କେରୀଙ୍କ କବିତା କାଇଣ୍ଡ ହାର୍ଟରେ 4ଟି ଧାଡ଼ିର ମର୍ମାନୁବାଦ କରୁଣାର୍ଦ୍ଧ ହୃଦୟଟି ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ୟାନ
ଯେଉଁଠାରେ ଅଛି କରୁଣା ଶକ୍ତି ଅନେକ ବୃକ୍ଷ ଓ ତମର କରୁଣା କର୍ମ ସବୁ ପକ୍ ଫଳ ସମ୍ମାନ। ହେଲେ ଟିକେ ଏଟା ଦେଖା ଯାଉନି ହେଲା, ଯଦି ମୁଁ ପଢୁଛି ଯାହା ଆପଣ ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକିରି ଆନ୍ସର ଦେବେ ହେଲା। କଣ କରିବା ଜୀବନର କିଛି ନ କରିବା ସହ ସମ୍ମାନ? ଏଟା ହଉଛି କଣ? ସୁଯୋଗ ଚାହିଁ ବସିବା, ବୁଝିଲା, ସୁଯୋଗ ଖୋଜିବା। କାହାକୁ ହସେଇବା ପାଇଁ କଣ କରିବା ଉଚିତ? କଣ କରିବା? ଅନେଇ ହସିବା ଅନ୍ୟକୁ। କାଇଣ୍ଡ ହାର୍ଟର ଲେଖକ କିଏ? କିଏ ହେଇଯିବ କଣ? ଆଲିସ କେରି ହଉଛନ୍ତି କାଇଣ୍ଡ ହାର୍ଟର ଲେଖକ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, କରୁଣାର୍ଦ୍ଧ ହୃଦୟକୁ କାହା ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? କରୁଣାର୍ଦ୍ଧ ହୃଦୟକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଏଇ ଯେ କଣ? ଉଦ୍ୟାନ ସହ। କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ବୃକ୍ଷ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ? ଏଇ ଯିବ କଣ? ତରୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଇଏ ବି ପିଲା ଅଛି ତମର କଣ? ଅନୁଚ୍ଛେଦ। ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢିବା ହେଲା। ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ବଙ୍ଗ ନବାବ ସୁଲେମାନଙ୍କ ଦମନାର୍ଥେ ଅହର୍ନିଶ ବହୁ ଅର୍ଥ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟୟ କରି ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଆକବର ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ମୁଖରେ ଭିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ବଦାନ୍ୟତା ସ୍ରୋତ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳ ଭାବରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ପୁନର୍ବାର ଭିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସାହାଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବଙ୍ଗ ଭୂମିକାର ଯୁଦ୍ଧାର୍ଥ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ରୂପେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଚରିତ୍ର ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ଚିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପରଦ୍ୱାରରେ ଉଦର ପ୍ରତି ଦୈନିକ ଆଉ କୌଣସି ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟର ସୁଦ୍ଧା ଦିନେ ମାତ୍ର ଭିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହେବା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇନଥିଲା। ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେଇ ଓଡ଼ିଶାର ବଂଶଧର, ତୁମ୍ଭେମାନେ କିପରି ପରଦ୍ୱାରେ ଦେଇ ଦେଇ ହୋଇ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଉଛ? ତୁମ୍ଭେମାନେ କିପରି ଏହି ବୀର କ୍ଷେତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଜୀବନର ପବିତ୍ର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ବାରବାଟୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଦର୍ଶନ କରି ଅନାହାରୀ ପଦଲାଳସାରେ ପର ନିକଟରେ ଭିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରୁଛ? ସେଦିନ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲେ ଉପାଧି କିପରି ନିବିଡ଼ ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣର ପରିଚୟ ପାଇଁ ସ୍ୱତଃ ଧାବିତ ହେଉଥିଲା। ଯେ ମହାତ୍ମା କି କେବେ ପରଦ୍ୱାରରେ ଭିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହୋଇ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ। ତୁମେମାନେ କିପରି ସେହି ଓଡ଼ିଆ ହୋଇ ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ କଳଙ୍କ ଦେଉଅଛ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଜୀବନ ପ୍ରଭାତ ରବି ମହାତ୍ମା ଶିବାଜୀ ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ଏ ଉତ୍କଳ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ମାନବର ଏ ଭୂମି କଳଙ୍କିତ କରିବା ନୁହେଁ। ହେଲା, ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, କାରଣ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନାହିଁ ହେଲା। କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଥିଲେ ଆରାମରେ ଆମେ ପଢିଥାନ୍ତେ। ବଙ୍ଗର ନବାବ କିଏ? କିଏ ଯିବ କଣ? ସୁଲେମାନ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଜୀବନର ପବିତ୍ର ପୀଠସ୍ଥଳୀ? ତ ଯେଉଁମାନେ ପିଲେ ମକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଥିବ ବୋଧେ, ତ ସେମାନେ ଆନ୍ସର ଦେଖି ଦେଖି କରେକ୍ସନ କରି କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଇଏ ଯିବ କଣ? ବାରବାଟୀ। କିଏ ବଙ୍ଗ ନବାବଙ୍କୁ ଦମନ କରିବାରେ ଆକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ? କିଏ ହେଇଥିଲେ? ଇଏ ଯିବ କଣ? ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଆକବର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜୀବନ ପ୍ରଭାତ ରବି କିଏ? ମହାତ୍ମା ଶିବାଜୀ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଉଜ୍ଜଳର ଉପଯୁକ୍ତ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। ଉଜ୍ଜଳର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଇଏ ଯିବ କଣ? ଉତ୍ଯୁକ୍ତ ଜ୍ୱଳ। ଉତ୍ଯୁକ୍ତ ଜ୍ୱଳ ହେଲା। ଦେଖ, ଇଏ ଥିଲା ପିଲା ଓଡ଼ିଆ ହେଲା। ତ ଏବେ ଅଛି କଣ? ଆମେ ଦେଖିବା ପାର୍ଟ ବି ରେ ଅଛି ଆମର କଣ ବା ଇଂଲିଶ ପେପର ଅଛି ହେଲା। ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ क्वेश्चन ଅଛି କଣ? व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ फॉस्फर ହେଲା। PROSPR फॉस्फर कौन हो पारिबो? आर सिनोनिम्स देखो, यार मीन्स कौन पिले कहलो? डेभलप हो पारिबो ହେଲା, उन्नति करबा, बुझिला ना नहीं, आगु बढ़िबा, बुझिला। तो जदि आमे देखबा एटा हिजबो कोन? थ्राइव ହେଲା। थ्राइव हिजबो कोन? करेक्ट आंसर।
देखो नेक्स्ट देछि कोन व्हाट इज द एंटोनिमी ऑफ ऑप्रेसिव एंटोनिमी ऑफ ऑप्रेसिव को कोन हे परिबो व्हाट इज द एंटोनिमी ऑफ ऑप्रेसिव कोन मार्क करछो ऑप्रेसिव रो एंटोनिमी आपण कोन मार्क करछन ऑप्रेसिव मींस कोन दलित हला दलित बुझिला ना नहीं हारास हे पारियो क्रूल हे पारियो बुझिला क्रूल हे पारियो हारास हे पारियो बुझिला तो यार मीनिंग होच कोन आर अपोजिट वर्ड कोन हे पारियो को ये जीव कोन जेंटल हैला दयाशील बुझिला नेक्स्ट देखो देखो ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग एक्सप्रेस इन वर्ड वन वर्ड रे लिखिबे ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग जे लड़ाई करिया पे आगु आसे बिगट बोरिस क्रेडुलस बेलिकस तो ये जीव कोन बेलिकस नेक्स्ट देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम फेबियन पॉलिसी फेबियन पॉलिसी रो पहले मीनिंग कोन और इडियम फ्रेजेस रो मीनिंग कोन डिक्टेटोरियल पॉलिसी डेमोक्रेटिक पॉलिसी सिस्टमैटिक पॉलिसी पॉलिसी ऑफ कॉन्शियस परसिस्टेंसी ये जीव कोन ऑप्शन डी पॉलिसी ऑफ कॉन्शियस परसिस्टेंसी नेक्स्ट देखो फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड सेरेमनी सेरिमोनी हला सेरिमोनी एटा अछि आई अछि बुझला कोन हे परियो को ऑप्शन किसी दरकार नै जदि आपण जानिथियो लिखि दे ये जेबो कोन सी ई आर ई एम ओ एन वाई हला सेरेमनी ओके नेक्स्ट देखो इट इज हाई टाइम आई डेज टू बेड इट इज हाई टाइम इट्स टाइम मु एटा कहितली इट्स टाइम हला इट्स हाई टाइम टाइम हला एमती आसिला माने कोन आसी बोली मु कहितली देखो आपण एग्जाम रे ही पढिछ हला ये आसीबो कोन वेंट माने वर्ब टू आसीओ पिले हला पास्ट आपण लखिबे पास्ट टेंस यूज करिवे जदी इट्स टाइम इट्स हाई टाइम एमती अछि बोले त आपण लिखिबे कोन पास्ट टेंस रे यूज करिवे हला नेक्स्ट देखो द एग्जाम डेज टू बी डिफिकल्ट द एग्जाम डेज टू बी डिफिकल्ट टू बी डिफिकल्ट कोन हे परिबो द एग्जाम एफियर्स हला आई एम गुड डेश फुटबॉल आई एम गुड डेश फुटबॉल ये जीव कोन एट फुटबॉल प्रिपोजिशन दिस इज टेस्ट मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास टोटल होल क्लास सहित कंपैरिजन हेछि तो एटा आसीबो कोन डेफिनेट आर्टिकल कोन आसीबो द आसीबो कारण एटा मोस्ट अछि बुझिला सुपरलेटिव चिल्ड्रेन एंजॉय डेज आउटडोर गेम्स चिल्ड्रेन एंजॉय डेज आउटडोर गेम्स ये आसीबो कोन प्लेइंग आसीबो आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ डेज विनिंग द केस कोन हे परिबो ये जीव कोन माई हे जीवला आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई विनिंग द केस नेक्स्ट देखो 52 कोन अछि डू यू डैश दिस पेंटिंग्स हला डू अछि पिले डू अछि ले कोन आसीओ लाइक आसीओ कोन सेटा पास्ट टेंस आसीओनी हला डू ए डस दिले अलग कथा डू अछि हला लाइक आसीओ नेक्स्ट देखो ही विल डू द वर्क टुमारो वॉइस चेंज करिया पे कहछि he will do the work tomorrow कोन हबो देखो will अछि कोनोसी मेन हैला उडू आसीबनी तो हम जानि चली एटा कोनोसी टेंस रो चेंजेस हबनी कारण वॉइस चेंज करिया पे से कहछि तो फर्स्ट ऑप्शन बी आ सी हमर कैंसिलेशन हेला कहितली will थिबो हला पडाल थिबो बोले कोन आसीबो बी आसीबो बी सहित कोन आसीबो वर्ब थर्ड फॉर्म देखो एटा विल हैव बीन अछि ये भी हबनी तो ऑप्शन ए जीवो कोन करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो नरेशन पूजा सेड रिधि डू यू वांट टू अनदर केक पूजा सेड रिधि डू यू वांट अनदर केक
कौन हो पारिबो को देखो बेले फास्ट टाइम एडू देखिदा पूजा सेड रिधि डू यू वांट टू अनदर केक तो एटा यस और नो टाइप क्वेश्चन ना नहीं जदि यस और नो टाइप आंसर यस और नो रे आसीबो तो वेदर आसीबो और इफ आसीबो बुझिला तो देखो ए दुटा भीतर कौन अच्छे आम देख इफ पिले दे देछि आखि बुझी मुझे मारि कारण मत कौन दरकार नहीं रिधि आस्क पूजा आस्क रिधि डू यू वांट केक आउ कुछ दरकार नहीं इफ अच्छी मोर मोर इजिली आंसर हो कौन ऑप्शन बी नेक्स्ट देख स्पीच चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द अंडरलाइन वर्ड तो यहाँ कौन टीचिंग इज गुड प्रोफेशन टीचिंग एटा कौन पिले कॉम्प्लीमेंट इन्फिनिटिव जेरंट पार्टिसिपल पार्टिसिपल ये कौन टीचिंग आईएनजी लगी ये कौन जेरंट नेक्स्ट देख दिस इज द सेम गर्ल डैश हेल्प्ड मी दिस इज द सेम गर्ल डैश हेल्प्ड मी कौन हो पार दैट है एटा गोटे पर्टिकुलर है हु आसबनी दैट आसो दैट हेल्प्ड मी है पर्टिकुलरली द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर डैश डोनेटेड सम मनी फॉर द चैरिटी देख जो मैंने रूल पढ़ी से इजिली मन पड़े द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर डैश डोनेटेड सम मनी फॉर द चैरिटी ये कौन हेज हो देख द प्रिंसिपल ये डायरेक्टर पूर्व द अच्छी कि नहीं जदि नहीं ताले प्रिंसिपल जी डायरेक्टर सी मीन्स सेम पर्सन है जदि द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर आसता यहाँ आसता कौन प्लूराल फॉर्म आसता प्लूराल भर्ब आसता कि कौन जड़े व्यक्ति तो ये आसला कौन सिंगुलर भर्ब आस ओके नेक्स्ट आई अनलाइक माय ब्रदर इज सीरियस अबाउट लाइफ आई अनलाइक माय ब्रदर कौन हो आई अनलाइक कौन हो पार को एटा आसो कौन आम आई अनलाइक माय ब्रदर आई एम सीरियस अबाउट माय लाइफ नेक्स्ट देख आई वुड रेदर डाई देन डैश आई वुड रेदर डाई देन डैश कौन हो पार बैक है नेक्स्ट देख द ऑर्गेनाइजेशन वाज डैश 20 इयर्स एगो द ऑर्गेनाइजेशन वाज डैश 20 इयर्स एगो देख ये पास्ट टाइम अच्छी तो ये आसो कौन 20 इयर्स एगो अच्छी फाउंडेड है पास्ट आसो इज एडिक्टेड टू डैश इज एडिक्टेड टू डैश गैम्बलिंग गैम्बल गैम्बल्स टू गैम्बल कौन हो पार ये आसो कौन गैम्बलिंग है ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर नेक्स्ट देख सी हिट मी ऑन डैश हेड सी हिट मी ऑन डैश हेड कौन हम कह कौन हो पार सी हिट मी ऑन डैश हेड ये आसो कौन ऑन द हेड है पर्टिकुलरली आई विश आई डैश ए किंग विश सेंटेंस रे कौन आसे सब वेयर आसो ये हूँ कौन प्रेजेंट इमेजिनेशन है पे इमेजिनेशन है वेयर आसो नेक्स्ट देख इनकरेक्ट पार्ट आप चूज करेंगे चिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रेयर रेयर फॉर वूल एंड मीट कौन हो पार कह तो यहाँ कौन पार्ट ए एरर अच्छी बुझे चिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल सिंगुलर आसो चिप्स नेक्स्ट देख करेक्ट क्वेश्चन टैग कर क्वेश्चन टैक्स कर ही वाज वेरी ऑफ फेलर ही वाज वेरी ऑफ फेलर कौन हो पार कह
तो कौन आसीबो हाँ एटा कौन बुझिल तो एटा होची कौन शिप्स ना एटा शिप हबो हला शिप डा होची कौन सिंगुलर हला शिप आसीबो हला बुझिला सिंगुलर और प्लुराल फॉर्म हे जिवो शिप्स रो कौन शिप आगा हला शिप सेट हबनी पले शिप टा होची कौन प्लुराल और सिंगुलर दीडी ओके नेक्स्ट देखो ही वाज वेरी ऑफ फेलर को कौन हे परिवार क्वेश्चन टाइप कौन हम ये कौन वाज अच्छी तो आसो जब ये पॉजिटिव सेंटेंस एटा आसो कौन नेगेटिव वाज नॉट ही ओके देख एटा गोटे पैसेज देछि पैसेज को पढ़िबा तापर आंसर लगेबार माइक एंड मोरिस लिव्ड इन द सेम विलेज व्हाइल मोरिस owned the largest jewelry shop in the village. Mike was a poor farmer. Both had large families with many sons, daughter-in-law, and grandchildren. One fine day, Mike, tired of not being able to feed his family, decided to leave the village and move to the city where he was certain to earn enough to feed everyone. So Mike कौन कला ना village छाड़िया पे योजना कला. Along with his family, he left the village for the city. At night, they stopped under a large tree. There was a stream running nearby where they could freshen up themselves. He told his son to clear the area below the tree. He told his wife to fetch water and he instructed his daughter-in-law to make a fire and started cutting wood from the tree himself. Next कौन कहला देखो. They did not know that in the branches of the tree there was a thief hiding. He watched as Mike's family worked together and also noticed that they had nothing to cook. Mike's wife also thought the same and asked her husband, "Everything is ready, but what shall we eat?" Mike raised his hands to heaven and said, "Don't worry, he is watching all of this from above. He will help us." The thief got worried as he had seen that the family was large and worked well together. Taking advantage of the fact that they did not know he was hiding the branches, he decided to make a quick exit. तो सीधे कौन पढ़ाया पे सूचना कला डिसाइड कला. He climbed down safely when they were not looking and ran for his life. But he left behind the bundle of stolen jewels and money which dropped into Mike's lap. Mike opened it and jumped with joy when he saw the contents. The family gathered all their belongings and returned to the village. There was a great excitement when they told everyone how they got rich. Maurice thought that the tree was miraculous and this was a nice and quick way to earn some money. तो सेटा कौन कला माइक सेटा देखिला हला मोरिस कौन भाबिला गछटा कि मिराकल आ किसी टंका दोथिबो. He ordered his family to pack some clothes and they set off as it on a journey. तो सेमाने भी डिसाइड करले जिबा पे. They also stopped under the same tree and Maurice started commanding everyone as Mike had done. But no one in his family was willing to obey his orders. Being a rich family, they were used to having servants all around. So the one who went to the river's fetch water enjoyed a nice bath. The one who went to get wood for fire went off to sleep. Maurice's wife said, "Everything is ready, but what shall we eat?" Maurice raised his hand and said, "Don't worry, he is watching all of this from above. He will help us." As soon as he finished saying, the thief jumped down from the tree with a knife in hand. Seeing him, jump kala kono knife धरिकी seeing him, everyone started running around to save their lives. The thief stolen everything they had and Maurice and his family had to return the village empty-handed, having lost all their valuables that they had taken them with them. तो स्टोरीटा पे बुझला ये जो स्टोरी आप बुझी पार्थे तार आम क्वेश्चन देखा कौन. Why did Mike and his family decide to rest under the thief's tree? तो रेस्ट कम करने चाहिए लगे बुझला. तो से कौन रात्रि जापन से चाहिए. It was a convenient spot for taking a halt at night. Which of the following best describe Maurice?
मोरिस कौन थिला गोटे से कौन थिला गोटे रिच बिजनेसमैन थिला। नेक्स्ट देखो व्हाट डिड माइक व्हेन व्हेन ही सेड ही इज वाचिंग ऑल दिस फ्रॉम अबव। बुझिला तो माइक ऊपर को अनेक से ऊपर कहयार अर्थ जे सी सब देखुची यार मीनिंग कौन थिला कौन हो परिबो ना ही वाज टेलिंग हिज वाइफ टू हैव फेथ इन गॉड हला भगवान ऊपर विश्वास रखो। नेक्स्ट देखो व्हाई डिड द थीव रिटर्न टू द ट्री। एटा किछि कहाइनि पिले नॉट मेंशन इन दैट पैसेज हला व्हाई डिड द थीव रिटर्न टू द ट्री से गछु गला कि आउ से तो पळेला गछरु पळेला किंतु गछ ऊपर गला कि ना। नेक्स्ट देखो हाउ डिड द फिलो विलेजर्स रिएक्ट टू माइक गेटिंग रिच ओवरनाइट। थिला माइक जतो ओवरनाइट कोन हला सक्सेस हे गेला तो विलेजर्स को रिएक्ट कोन थिला ये जो कोन दे फॉलोड हिज एग्जांपल हला मन ताको फॉलो करले। नेक्स्ट देखो पैसेज कोन अछि when most of people are ill with non-life threatening condition they will most often see a general practitioner a GP also called a family doctor. These doctors generally work in the local community in surgeries rather than in hospitals. So they are convenient for people to see for a consultation. However, other GPS can work in a very wide range of areas, such as hospitals, in education, and for insurance companies. As the name suggests GPs are doctors that do not have specialty, such as brain surgeon or cancer specialist. They are able to diagnose and treat all possible diseases and problems that of their patient might have. Next कौन कहछि they can treat and manage most illness and perform some minor surgeries and their practice. Then for more serious cases they will refer the patient to a specialist that will work in a hospital. If you are ill and needed to a GP, you will normally need to make an appointment. Sometimes you can just walk into the surgery and see a doctor. But that is not very likely as GPs are normally very busy and all their appointment times will be fully booked. Often you have to wait several hours, if not at least 1 to 2 days before you can get an appointment with a GP. If you are too ill to wait, have to go to the hospital and visit the accident emergency department. GPs also make house calls. They are when the GP comes to your house to treat you or see a patient. Most often GP has to make house calls to see elder people who cannot get surgery easily. They might be ill and need a doctor to give them medicine, or it could be the GP just want to check on them and make sure that they are okay. If you are ill, the doctor will normally prescribe you some medicine and tell you to go away for a few days before you go back and visit them again. If you have to started to get better, the GP will also explain how you can have a better lifestyle that could prevent you from becoming ill in the first place. Then we will normally recommended that you stop smoking cigarettes, not to drink too much alcohol, and to get exercise. Once you have prescription, you will need to visit pharmacy to get the medicine the doctor prescribe you. मोटामोटी भाव में कही डॉक्टर माने को डॉक्टर बिजी रहती तो केमी ट्रिटमेंट दवा कथा ये जिन सब कही पेसेंट को आराम से पढ़े डायरेक्ट क्वेश्चन की जीवे आउ किसी ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पेशलिस्ट एंड जीपी तो से माने कौन जीपी कौन देख स्पेशलिस्ट माने कौन गोटे डिजीज उपर फोकस करिवो किंतु जीपी माने से माने मेनी डिफरेंट इलनेस उपर काम करि पारंती वेयर डू जीपी आर नॉर्मली वर्क हॉस्पिटल स्कूल सर्जरी मोबाइल व्हीकल ये कौन इन ए सर्जरी
नेक्स्ट देखो व्हाई विल यू ऑफन हैव टू वेट टू सी ए जीपी कारण से माने कोन बेसी बिजी आ से मानकर अपॉइंटमेंट सारा कोन बहुत फुल्ली लोडेड नेक्स्ट देखो व्हाट सॉर्ट्स ऑफ पर्सन will most like to be visited by GP in their own home ये जीव कोन an old person what do you GPs do as well as making ill people better GP माने कोन करंती से मानकर पेशेंट को बेटर बनाया पे they give advice about how to not become ill in the first place बुझला देखो पहले ये भी आउट पैसेज अछि देखो among all the third world cities only Shanghai boasted of a population of full 5 million souls in 1950 according to an estimate by the United Nations population specialist however there will be no less than 45 such super cities in the poorer half of the world by the year 2005 London meanwhile will have fallen from the one prestigious position of being the second largest in the world to the extremely modest position of being number of 27 down the line. If current trends continue, the metropolitan area of Mexico City, today with about 70 million people and ahead of Tokyo as the world's most populous center, will reach 26 million by 2005. Sao Paul will be the right behind at 24 million population कथा कहि बुले हला गोट सिटी रो केते केते population से विषय से कहि छी आ किछि नाही पैसेज रे life in metropolitan area of such immense proportions is compressed and miserable already in some district of Cairo and Jakarta as much as 2 of 300,000 people are jammed into every single square mile हला गोटे स्क्वायर माइल एती लोक कोन होती 2 to 3,000 लोक जाम हो जाती This is 4 times the population density of comparable towns in the West. Stabilization of global population is still virtually a century away. Writes a noted urbanologist. Before zero population growth is achieved. Therefore, cities could come to resemble insects colonies rather than human habitats. देखो 1950 Shanghai कौन हम आंसर को took its place among the third world city with population of 5 million soul है total आर population कहते जो 5 million 2005 अनुसार नेक्स्ट देखो by the year 2005 2005 सुधा कौन होबो ये जब कौन there will be altogether 45 super cities in the world 45 है total 45 super cities है जो by 2005 Mexico City will Mexico City रा कौन होबो 2005 अनुसार ये कौन करिवो ना साओ पाउलो को कौन करिवो पाखा पाखी पळे आसीबो लाइफ इन सच मेट्रोपॉलिटन एरिया रो लाइफ केमिति बोली से पचास become compressed into an area of single square mile हला become compressed हला बहुत कौन गहळीपूर्ण नेक्स्ट देखो द क्लोजिंग स्टेटमेंट मीन्स कौन ये जब कौन मेनी अर्बानोलॉजिस्ट आर क्वाइट कंटेंट अबाउट द वे थिंग्स आर गोइंग ओके तो पिला माने ये थिला आपनकर जोटा मॉक हेतिला आप रे तार सॉल्यूशन आपन थिला तो जो माने परिचंदी बा जो माने मॉक देइ नथिले भी तो से मानकर एटा वे रिवाइज हे गेला ओके आशा करी आपन को वीडियो भल लागिथिबो जदि वीडियो भल लागिछि वीडियो को लाइक करिवे चैनल को सब्सक्राइब करिवे पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे जय हिंद वंदे मातरम।